কয়েক একর জমি নিয়ে চা বাগান রয়েছে এখানকার, পুরো চা বাগান। যত দূর যাবেন চা বাগানই চা বাগান খুঁজে পাবেন। এখানকার সাধারণ মানুষের কিছু যারা কর্মজীবী মানুষ আছে, যারা চাষবাসের কাজবাজ করেন, তাদের রিয়েল যে রোজগার সেগুলো তারা নিজের মুখ থেকে বলবেন, একটু শুনে নেবেন। खेती होला जे तो बछर में डिसेम्बर गिला में कलम काटेला, तार पीछे 3 महीना के बाद में और फिर से माने पता हो गला 2-3 महीना तक ले ऐसे हजरा पता चलेला। तार पीछे उदगे 24 केजी तक ले हाजरा होइला और उदगे जितना हमरा तुली ले जे ओटा ठिका में। अच्छा, आप लोगों को जो रोज वगैरह देता है ना, जो अर्निंग देता है, वो कितना करके मैंने टाइमिंग काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? हमरा 7:30 में बागान ढुकी जाएला। हाँ, मैंने सुबह 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे बागान ढुकी जाएला और 7:30 से 8 बजे से कामटा शुरू कर देला। 8 बजे तक कितने बजे तक काम करते हैं? मैंने खेत में रहते 8 बजे से 11:30 में एकटा ओजन होइला। अच्छा, तार पीछे आधा घंटा खाए छुट्टी देला। आधा घंटा के बाद में 1 बजे हमरा खाए के उठी जाएला। ओकर बाद में आर काम स्टार्टिंग दे देला। अच्छा, अच्छा। आप लोगों को अपनी रोज कितना मिलता है, अर्निंग कितना मिलता है एक दिन काम करने का? पहला तो रोज हाजरा हंदर के 250 टका मिलेला। अब এখন सुनी ही 30 टका और बढ़ा दिए तो 280 टका हाजरा ना अभी हुआ ना है। तो क्या लगता है ये जो आप लोग अर्निंग करते हैं, इससे चल जाता है आप लोगों का, या बढ़ाना चाहिए कुछ ऐसा? बढ़ाना चाहिए। चीज सब्जी का दाम तो इतना हो गया है तो 250 रुपया में नहीं पुसाता है हम लोग का। अच्छा, अच्छा। मैंने 250 रुपये से लेके आप लोग 8 घंटा या 9 घंटा खेती में रहना पड़ता है? हाँ, 8 घंटा रहना पड़ता है। ओके, এটা চা ক্ষেত। আপনার চাঁদমারি বলে একটা জায়গা আছে আপনার তিনসুকিয়ায়, ওখানকার এটা হচ্ছে লোকাল যারা চাষি আছে তাদের বাড়ি ঘর দর এই যে এরকম আশেপাশে করা রয়েছে। চা গাছ যে চাষ করা হয় তার ম্যাক্সিমাম এগুলো ওয়েদার, আবহাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে। হালকা আর্দ্রতা আবহাওয়া এগুলো তৈরি করা হয়, ঢালু জমির উপরে যাতে জল না জমে এই চাষ করা হয়। এই গাছগুলো প্রথমে আপনার চারাগুলো তৈরি করা হয়, তৈরি করে প্রত্যেকটার সাজিয়ে ধাপে ধাপে দূরত্ব রেখে এগুলো মেনটেন করা হয়। মেনটেন করার পরে এগুলো হয়। এই যে চা পাতি কীভাবে তৈরি হয় দেখছেন, চা পাতি তৈরি হয় যেমন এই যে গাছের হচ্ছে গাছের মাথা, এর মাথার ওখানে একটা ইয়ে থাকে, বীজ থাকে। এই পাতাকে শুকানো হয়, শুকিয়ে পর এগুলোকে সাজিয়ে ভালো মানের চা তৈরি করা হয়। সেটা থেকে 2 থেকে 3 বছর সময় লাগে, ঠিক আছে। এই চা চাষিরা যারা এখানে কাজ করে তাদের যে রোজগারের উপরে 250 টাকা করে তাদের, 250 টাকা তাদের রোজ 8 ঘন্টা কেটে তারা 250 টাকা, এখন তাদের কথা চলছে নাকি 30 টাকা করে আরও বাড়ানো হবে। তা এই যে তাদের পরিস্থিতি, এই যে চা, এটা আপনারা খান, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে